Navdurga Devasthan at Thane in Sattari will celebrate its 24th anniversary with a series of religious and cultural events. Devotees from across the region are expected to participate in the celebrations, which aim to uphold spiritual traditions and promote cultural heritage. श्री नवदुर्गा सातेरी देवस्थान ठाणे या देवस्थानचो वर्सा शके 1947 दिनांक 28/1/2026 या दिसा आयज हांगा आमचो हे वार्षिक वर्धापन दिन साजरो जाता। आयज 24 वर्सां जाली हो वर्धापन दिन साजरो जाता। सकाळच्यान हांगा सारक्यो धार्मीक पुजा जाता, त्याच बरोबर पुजा जाल्या उपरांत हांगा एक सत्यनारायण पुजा जाता। दनपारां महाप्रसाद जाता, महाप्रसाद जाता। मागीर लोकलाचो स्थानीक भजनाचो कार्यक्रम जाता, त्याच बरोबर मागीर दिंडी कार्यक्रम जाता। मागीर रातचो 9:08 दशावतारी नाट्य मंडळाचो प्रयोग जाता। तेन्ना हे अशे भाशेन हे सगळे ग्रामस्थ मेळोन सगळे आता महिला, तरुण, युवा सगळे मेळोन हे कार्यक्रम सादर करता आणि हांगा बरे भाशेन थंडपणान हो कार्यक्रम जाता। आयज 24 वर्सां जाली आमकां हो कार्यक्रम आमचो सदांच चालू आहा। आणि म्हाका सांग हांगा कितलेशे लोक जाता म्हणजे आमचे 2000 लोक येता कार्यक्रमाक महाप्रसादाक। दर्शन घेवपाक येतले, सांजचे नाटकां येतले, सांजचे रात पासून चालू आसता।